go. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua penggemar bola seluruh Nusantara, Southeast Asia pada umumnya. Welcome to the Garuda Psycho live langsung dari Tokyo. In today's video hari ini ya, we gonna talk about man behind the Indonesian football improvement. Kita akan membahas orang di belakang layar yang membuat pasukan timnas sepak bola Indonesia itu meningkat dengan pesat. Ya, pahlawan di belakang layar lah ya, yang jarang kita kupas dan menurut saya pantas diapresiasi. Alright guys, we're gonna talk about who's the master, the man behind the scene to make Indonesian football team improve so much recently. Without further ado, check this out. Jadi sit back, relax, kita lihat intro kita dulu ini. Alright. Without further ado, just to the point, kita langsung saja ke topik guys. Alright, we will start in English first and then bahasa. Jadi kita coba di dalam bahasa Inggris juga bahasa Indonesia ya, karena ini menurut saya video ini cocok untuk orang luar negeri yang tidak mengerti Indonesia saat ini ya. Alright guys, we try to make bilingual video. I think this video is really help for those who don't understand why Indonesian football team improve a lot, why so many heritage player right now, why so many half block coming. Yep, we try to explain here. Alright, jadi teman-teman yang bahasa Indonesia sit back, relax dulu ya. Nanti setelah saya bikin coba cepat-cepat di dalam bahasa Inggris, we try to quick in English, and then we go to bahasa Indonesia. Setelah bahasa Inggris kita bahasa Indonesia ya. Ini dia orangnya. Let's check this out. Check this out guys. This is the guy. This is the guy. Alright. This is man behind the Indonesian Hey gentlemen, thank you. improvement. Listen up. I know you're giving the best you can for the match, for the two matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. If we play better than this, I think we can get either 1, 3 points. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Okay, October we're coming back, but one issue. I know it's tough for some of the players. Yeah, please, when you go back to the clubs, yeah, you gotta improve your fitness. Yeah, we need more players to contribute on the fitness side. Yeah, not easy, I know. But come on. If you tell you giving everything that you can, we can say thank you. Oh, okay. Anybody flying back tonight? Okay. Thank you. Alright, guys, this is the guy. Let me introduce you. His name is Erick Thohir. Yeah, he's real Indonesian guys, Indonesian business guy. And he used to own Inter Milan. Yes, you had that right. Inter Milan.
He's CEO of Inter Milan. He used to own it. He's the real deal. He's fucking crazy rich, you know, and he know football exactly. He know how to run a good team, right? He know about everything about football. That's why this is the one. He's the leader of PSSI, the Indonesian Football Association, right now. Since he took over this leadership, Indonesian improved a lot, and then we Indonesian can bring a lot of half blood player from Netherlands, from Dutch. Let me explain about Indonesian and Netherlands first. We have long story before Indonesia, like under Netherlands colonial, about 350 fucking years. So about 10% of Netherlands population is Indonesian, either mixed, it is still pure. All right. Yes, you had that right. 10 parking percent is about 10 million, something like Indonesian or Indonesian mix over there. Since long time ago, a lot of Indonesian half blood already play in Netherlands national team, say like Giovanni, and now it's Trijani, something like that. A lot of Indonesian half blood player already play in the Netherlands national team, and this guy have a root of Indonesian blood. They are either half or maybe quarter Indonesian half. They have root. That's why when they are going back, they just come back to fight for their mother or grandfather land. So they are half of Indonesian. That's why in the field they fight hard. You can see they give everything, like this Mr. Eric Toyer say. They give everything. All right. They don't get paid. Don't get me wrong. Some people, I can read many comments from either Vietnam. Oh, how much money you spend? No, 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 no. This guy proud to be part of Indonesian national team. All right. To build this one, this good team. Of course, Mr. Eric Thohir give a lot of effort. With his team, he also have scouting people like Mr. Nugraha and some special staff helping him in PSSI. But those people, Mr. Eric Thohir with the team, is the real deal. All right. They work really hard. They give everything. He even spend his private money. He's billionaire, man. He's crazy rich. All right. He don't try to be a leader in Indonesian Football Association because he tried to make money. No, he already own. He have his own money. Like I say, he owned Inter Milan before. He also owns some club. I don't want to spill right now here in the England right now. Okay. So this is the guy. His name is Mr. Eric Thohir. You can see how he speaks. He appreciate the player. You know how to motivate, and then we got pretty good, talented people, mixed Indonesian, Netherlands, and then you can see when Indonesia long ago, before this guy took over, we got some problem. I think most Southeast Asian football player, when they're facing countries such Japan, South Korea, or Australia, they already have inferiority complex, inferiority, right? They're even scared. I can imagine long ago when we're facing Australia or Japan, you can see how uncomfortable, how inferior our player to facing them. All
right? That's why we never can compete with them. From mentality side, we already lose. But now, I saw I saw too much already, much with Saudi Arabia. In that time, I can see Indonesian national team player fight hard, and then without uh, inferiority complex anymore. I can see, like they say, they belong in the state. Yeah, I'm agree with one of the Malaysian YouTuber Astro Arena. These two guys over there, they have really have good knowledge about the football, especially in Southeast Asia, and very positive about everything. That guy say, yeah, it's there's no inferiority complex you can see from all Indonesian player during the match. Like just say we are belong to this state. We have right. We are belong to here. All right. This is and the second match in home versus Australia. They can still stay with no. This is I think the best result for Indonesian team too. The FIFA rank is so huge gap different. Australia ranks 24. Indonesia is in 133. It's more than 100 gap. For Indonesian, the result is really awesome. Right? This is the guy, the man behind the Indonesian football improvement recently, Mr. Eric Thohir. Okay, I clap my hand, I give my appreciate, my salute, arigato from Indonesian fan in Japan. Alright guys, that's it. Now I'm going to Indonesia, bahasa Indonesia. Thank you for tuning in. Hit subscribe if you still new here. Jadi teman-teman yang masih baru di sini ya, baru nonton ini, tolong subscribe buat penyemangat aja. Inilah orang di belakang kesuksesan tim nasional Indonesia akhir-akhir ini, Pak Erick Thohir. Lihat dengan beliau, seperti yang kita tahu, beliau adalah orang yang the right man in the right place, ya. Kalau orang Muslim itu ngerti sekali. Di hadis Nabi Muhammad mengatakan, tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Inilah yang cocok. Pak Erick Thohir ini memang orang sepak bola. Dia pernah memiliki klub Inter Milan, sekarang juga punya klub di luar negeri. Jadi dia tahu persis sepak bola profesional itu bagaimana. Untuk bertarung di level tertinggi itu pemainnya harus gimana, standarnya apa, kualitinya apa. Itu beliau mengerti sekali. Jadi beliau beserta stafnya, di samping pemain, pelatih, ya kita bahas orang di belakang layar lah. Pemain dengan pelatih itu nggak di belakang layar. Ini yang di belakang layar, Pak Erick Thohir, Pak Nugraha scouting dengan staf-staf lainnya ya. Saya menaruh hormat, terima kasih telah mau bersusah payah membangun timnas Indonesia, memberi kebanggaan kepada pendukung timnas mulai dari zaman saya ya, tahun 90-an itu rasanya banyak sakitnya, banyak sakit hatinya dukung timnas daripada senangnya. Pak Indra Sapri lah yang ngasih kemenangan-kemenangan kecil yang mengobati luka. Mulai dari rombongan Evan Dimas dulu. Terus SEA Games, AFF kemarin, begitulah. Sekarang dengan pemain pilihan pilihan heritage punya kita yang half campuran pemain diaspora kita yang mau kembali membela negara ini ya. Bagi yang tidak tahu, teman-teman dari Malaysia atau mana yang ngerti bahasa Indonesia, Indonesia itu punya hubungan lama dengan Belanda 350 tahun. 10% dari Belanda itu, dari Belanda, populasi dari Belanda itu orang Indonesia atau mix, sekitar 10 juta, banyak itu. Dari zaman dulu juga pemain-pemain campuran Indonesia ini udah bermain di tim nasional Belanda. Ya, seperti Giovanni Rinjani, Robin van Persie, banyak turunan Indonesia yang bermain di timnas Belanda.
Jadi mereka yang pulang ini memang orang yang punya darah keturunan Indonesia, oleh karena itu mereka bermain mati-matian, bukan setengah-setengah. Mereka juga bukan dibayar, dibeli seperti media-media asing Vietnam atau beberapa di Malaysia. Vietnam lah yang ramai yang tidak tahu, kalau Malaysia banyak tahu lah tentang Indonesia. Mereka ngomong banyak sekali uang Indonesia membeli, enggak dibeli. Kalau masalah uang saku, uang transfer biasa lah, bonus biasa lah. Mereka bangga membela negeri leluhur mereka. Mereka bangga menjadi bagian. Lihat cara mereka bermain. Mereka bermain dengan setulus hati, memberikan 110% effort. Ya. Jadi pemain-pemain diaspora ini mempunyai fisik, visi, skill yang pantas berlaga di tingkat dunia, tingkat Asia level tertinggi. Pak Erick Thohir ngerti itu. Kalau kita bukan mau merendahkan pemain lokal, ya kita nggak menyalahkan. Pemain Indonesia itu punya bakat-bakat hebat, bagus. Kelemahan kita itu dasar grassroots bola, stakeholder. Kita nggak seperti Jepang. Saya ini di Jepang, anak saya bermain di klub Barcelona Jepang, juga klub sekolah, yang mengerti saya kenapa Jepang itu hebat. Mereka dari SD itu udah punya klub masing-masing, mulai SD, mulai TK, punya liga, punya kompetisi rutin. Indonesia nggak ada. Masa mau pemain instan? Mana bisa? Nggak bisa lari dari itu. Indonesia itu yang kekurangannya. Nggak ada pembinaan dari dini yang reguler, kompetisi anak muda yang reguler. Makanya pemain Indonesia itu waktu kecil-kecil hebat terus menghilang. Ya iyalah, orang mereka nggak punya tempat wadah untuk berkompetisi. Kesalahan kita. Itu Pak Erik sudah mulai itu menyebut stockholdernya itu harus, Indonesia itu harus ikut, sekolah-sekolah harus ikut, bukan sepak bola aja ya. Seluruh cabang olahraga harus dimulai dari sekolah, harus ada liga. Universitas-universitas tinggi itu yang ternama di Indonesia itu harus juga memberi syarat orang-orang yang berbakat, punya talent di sepak bola, kasih mereka kemudahan masuk universitas. Jangan yang banyak uang aja kan. Jadi bersemangatlah anak muda. Sehatlah generasi muda kita seperti Jepang ini. Anak saya itu 5 hari, Sabtu Minggu aja hampir nggak ada liburnya, latihan terus. Mulai dari TK, SD, SMA itu yang mau kita lawan. Pemain kita yang main di Tarkam, ngandalin klub mana ada lah, paling klub di kota-kota aja ada. Sementara anak-anak yang berbakat itu banyak di kampung-kampung. Tapi sekolah SD di mana, SD, SMP, SMA ada di mana-mana. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Itu stockholdernya tuh ini Kemenpora dan pemerintah harus fokus ke situlah mulai sekarang. Kalau pengen pemain lokal itu seperti pemain lokal Jepang. Jepang yang top aja masih pakai pemain campuran, pemain naturalisasi campuran. Tengok kipernya si Zion itu. Orang kulit hitam, kiper nasional Jepang. Karena di kiper kita luck dengan fisikal orang Asia, ya kita wajarlah kita seperti Eri Hernando bagus sekali, tapi luck dengan fisikal untuk Asia bagus lah, Indonesia oke lah. Tapi kalau udah tingkat internasional, orang tuh butuh kiper yang dekat-dekat 2 meter lah. Tahu pun arah bola mau dijangkau nggak nyampe karena kita kurang tinggi kan. Itu. Dengan kehadiran pemain-pemain ini saya lihat tuh ada YouTuber Malaysia itu Astro Arena membahas kelemahan pemain Asia Tenggara termasuk Indonesia itu apa? Inferiority complex. Merasa rendah diri duluan ketemu orang pemain Jepang, pemain Korea, pemain Eropa, pemain Australia. Ingatlah zaman-zaman dulu kayak ketakutan dia oper bola gitu. Jangan oper gua dong. Udah ketemu bule aja. Itu inferiority complex. Nah, pemain-pemain kita ini, diaspora ini udah dicampur dengan pemain lokal, itu nggak ada lagi. Nggak kelihatan, hilang itu rasa inferior itu. Mereka bertarung dengan gagah beraninya. Lihat waktu melawan Arab Saudi. Nggak ada lagi inferiority complex itu. We are belong to this stage. Kami pantas di sini. Begitulah makanya saya sangat bahagia sekali. Itu menular ke penonton, ke fans, kita nggak ada lagi inferiority complex kan. Sekarang berani kita bermimpi untuk lolos Piala Dunia langsung.
Impossible is nothing, ya. Begitu saja teman-teman video hari ini kita salut dengan terima kasih pada Pak Erick Thohir di The Right Man in the Right Place. Beliau berjuang sekuat hati dengan stafnya untuk menciptakan timnas dan persepak bolaan yang baik. Hari itu udah malam ini, lightning kurang dan merogoh uang sakunya juga kadang-kadang. Alright, without further ado, thank you for watching. Subscribe kalau masih baru di sini ya. See you next video. Bye bye.